Press media File Anja Financial Kono Electric Nampaya Paro Chantini Chini Youth Tripura Federation ni Central Committee ni je workers tonai leaders tonai borong ibung saklai tangtango tau chini beskango Youth Tripura Federation ni Central Committee ni bumong saklai jangai chini borong pula Youth Tripura Federation ni President Good afternoon, Dr. Media host ni Anangono. Sini Youth Tripura Federation ni dapat dipromosi ni Presiden Jumo Songon. Omong Youth Tripura Federation. Omong ini Central Committee announcement ini. Tapi omong ini lagi apa pun sana muncul. Je Awasini first listener, je borok oni je leader oni bung great, bung second list bung konai. Te oni logi some district block, nimbagi ko bung room major room play kena bagi bung second list eba block district ko nene bung je leader oni. Komna kaise bung supply ne kamu working president nene supply ne. Working President Pidot Direns of the Parliament, CIBC, Solar Government, NBC, Hollywood Chapman, Peter Dayan the Parliament, the President the Parliament, among the Working President, Senior Youth Tripura Federation, Honorable Vice President Sukendu the Parliament, Sharon Chapman, Shiva Jamatia, Donald Dalo, Udo William, Sihanumo, Sukawasi Jamatia, Dilip Kumar Munda, Vikas Deparma, Jiten Deparma. Among the Vice President, Abu General Secretary, Hadra Deparma, Suraj Deparma, Mohindra Deparma, Jiten Tripura, Robert Deparma, Evan Lemon Hindu Sinjava, Donald Tripura, Riton Deparma, Ahamani Jamatia, James Deparma, Sanjay Jamatia, Dai Biraman Jamatia. Umunka General Secretary. Tamuk Secretaries, Ashok Deparma, Tapos Deparma, Sanjeev Deparma, Vikas Deparma, Papan Deparma, Vishwajit Deparma, Ram Bhajian, Biplov Jamatia, Virendra Mohra Singh, Liton Deparma, Sudham Deparma, Modern Jamatia, Vishram Deparma, Roman Deparma, Surajit Mom, Aishuk Deparma, Gurpal Tripura, Mihir Deparma, Patrajarian, Suresh Rian, Saishunda Iponso, Devashish Deparma, Birpura Tripura, Rocky Mohra Singh, Tuthar Jamatia, Monus Deparma, Peter Jamatia, Bodurai Deparma, Rakesh Deparma, George Rupini, Jinet Deparma, Ashish Deparma. Among the secretaries. Okay, Tabu Organizing Secretary. Organizing Secretary of Navbatra Deparma, Nitish Riyan, David Palay, Ganga Keshav John Mohatia, Dorman Deparma, Sukanta Deparma. Now Finance Secretary of Sombud Deparma, Krishanka Deparma, then Pokansra Deparma. Among the Finance Secretary. Among the members include Bhagu Deparma, Jata Deparma, Rakesh Jamatia, Vikas Deparma, Donald Deparma, Ajit Mohatia, Kampa Deparma, Samarthia, Olaf Deparma, James Deparma, Religious Tripura, Ofu Deparma, Daltu Deparma,
অসিত নওয়াতিয়া, হরিচন্দ্র দেববর্মা, ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা, রাজু নওয়াতিয়া, হরিচন্দ্র দেববর্মা, হিরু আরিয়ান, জিতু দেববর্মা, রূপায়ণ দেববর্মা, জুলিস দেববর্মা, রাকেশ নওয়াতিয়া, পার্থ হালাম, ইশাক দেববর্মা, অরবিন্দু ত্রিপুরা, ধর্মরঞ্জন ত্রিপুরা, জয়ন্ত কলয়, অমৃত কলয়, ধর্মরঞ্জন ত্রিপুরা, ফুকন ত্রিপুরা, রংবারিয়ান, কলেন্দ্রিয়ান, স্বপন ত্রিপুরা, বিপিন দেববর্মা, সুবীর দেববর্মা, বাটায়ন রুক্মিণী, সঞ্জিত দেববর্মা, কলবীর দেববর্মা, অমিত দেববর্মা, তেজনাম দেববর্মা। তাবু और जे सेंट्रल वर्किंग कमिटी ने जे एग्जीक्यूटिव कमिटी बुंग सकला जाबने आं वाइस प्रेसिडेंट रजित सकल जो वर्किंग प्रेसिडेंट सकला क्या वाइस प्रेसिडेंट सकला क्या जनरल सेक्रेटरी सकला क्या सेक्रेटरी बुंग सकला क्या ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बुंग सकला क्या फाइनेंस सेक्रेटरी बुंग सकला क्या द मेंबर्स बुंग सकला क्या मेंबर्स होते इशू तो किंग कलय बेंजू देबबर्मा वीरेंद्र देबबर्मा उत्तम त्रिपुरा सुरजीत माराट रवि सिंह देबबर्मा स्वर्ण त्रिपुरा विपुल देबबर्मा विश्वनाथ देबबर्मा पीकूष देबबर्मा विष्णु देबबर्मा गुदुराय देबबर्मा प्रमोद देबबर्मा राजेश देबबर्मा साजरा देबबर्मा सामुएल देबबर्मा डेनियल देबबर्मा साबेल देबबर्मा सेन देबबर्मा आइसुक देबबर्मा संतोष देबबर्मा अमुक मेंबर सोशल मीडिया टीम लामा देबबर्मा कोऑर्डिनेटर अपुल देबबर्मा हासराम देबबर्मा सुभांग देबबर्मा अमुक सोशल मीडिया टीम वैसे सानाय हम ऑल लिस्ट एबा एग्जीक्यूटिव कमिटी जों जैसे एक्टिव लीडर्स बाक्सर बुंग खनबेयाव बर' जों डिस्ट्रिक्ट टेक ब्लकआव जों बर' बुंग साफायले बर' एपइन्ट केरजोंनाय ब्लक एन्ड डिस्ट्रिक्टआव दा एपइन्ट बादेबाव जों सेकेन्ड लिस्ट ऑल वीक बिसिङाव जों फैखायो सेकेन्ड लिस्ट सेंट्रल कमिटिनि सेकेन्ड लिस्ट बेला हम दाखोन सोंनानै दंबाय लकडाउन जरा लकडाउनाव जों जोंनि टिका कम्पानि रुकुरकनो बायदि हेल्प खालामनाय अमनि बागै जोंनि एक्जिक्यूटिव कमिटि मिटिं अफायदिना आसुनायजों जों सारा दिग्राव जेसेनो एक्जिक्यूटिव मेम्बार जों सामों स्टार्ट खालामनाय दा जों पहिला एक नम्बर जोंनि सामों जोंनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि सामों दंनाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि डिमान्ड जों लकडाउन बागै जोंनि एक्जिक्यूटिव कमिटिनि बिसिं जों दङ फायलायमान दङ मावबाय थायोमोन लकडाउन बिसिं जों साननाय जों रेडि दंनाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि मावनायनि बागै दा अमनि बिसिङाव जों समाजाव फैनाय बागै जे फादारा दंनाय एबा जेब्ला बिसिङाव लकडाउन फैनाय उनाव जों बायदि साइन्सआव थांनानै बायदि हेल्थ थांनानै एबा बायदि जों संनानै अमन बायदि जोंनि एक्जिक्यूटिव कमिटि सालायनो जों जोंनि सामों स्टार्ट खालामनाय